Hi mga te! Another day in my life as a student nga naghimo sa iyang mini vlog. Tarongon kay mag-oy-oy 2.0 ko no hay. Pak San ka dyan? So kada buntag sa iyo mao din akong pagabuhaton no kay sa kabugnaw sumamainit. Sayawi, sayawi. Maoro to siya, tiwas pangapi. Kay para makaligo na. Naong sa gitog na, pero maligo ra gihapon kay mabahok ta sa eskwelahan. Di ba? Diha ra ang chika human na kaligo ang estudyante. Pak. Niha, unsa pamagitan ang tanaw nimo diha? Mulakaw na ta sa eskwelahan. Gangsta. Unsa ni tanong? Okay ba? Dagan kay mali.